देखना सोनार मदीना। बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरा मन में हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ है लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखना सोनार मदीना। आरे जे भालो लागे ना, आरे जे भालो लागे ना। আর আসলে মানে এটা না বলাই ভালো, তবে বলে দিই আপনারা আমার খুব কাছের লোক, পরিস্থিতি কিন্তু একটু আলাদা আছে, আপনারা বুঝতে পারছেন আমাকে দেখে। কিন্তু মোহাম্মত এভাবে নাচ শরীফ বলতে বলতে যদি আত্মাটা বেরিয়ে যায়, मोहब्बत में सितम ना हो तो कुछ मजा ही नहीं, मोहब्बत में सितम ना हो तो कुछ मजा ही नहीं। के देखे ना सोनार मदीना। ओ शाहे मदीना, देखे ना सोनार मदीना। हसनो हुसैन नाना, आरे जे भालो लागे ना। ओ शाहे मदीना, देखे ना सोनार मदीना। और ये बिस्मिल्लाह फरमाइए बस सुनेन। আস্তে সুবহানাল্লাহ বললো নাকি পাবেন, জোরে বললেও পাবেন। তো জোরে বললে যারা কোনোদিন সুবহানাল্লাহ বলেনি তাদের শিক্ষাটা হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ বলছি। জোরে সুবহানাল্লাহ। কে হাসানো হুসাইন দানা, কে যারা নবীর দিওয়ানা, যারা নবীর দিওয়ানা। যাবে সোনার মদিনা, যারা নবীর দিওয়ানা, যারা নবীর দিওয়ানা। नवाजी सितार नाम कीजिएगा।